Kabot pa sabot ani day kag atang-atang ra kasi ang reply murag kag iro nag-atang niya. Wa kay live? No? Ako di sig ko mo reply anang tao nga walay life. God, Sydney, no. You're so lucky that you had maths already. But when I did it, my body was bruised. Like, my hips, my back, my stomach, everything was bruised. Kaya nung di man kumusugot da, it's her life. Di man na kayo nagkatag-iya niya, no? Ay. Ma-heartbroken ko. Mas magsakit pag kumabiyaan kong Jessa kaysa mabiyaan kong Lucky. But dawaton, day. Ako aday ka ng acts of service. Ginang kong effort. Di ba, gwapa kay ka. In demand. Gwapa kay ka, di ka ba mo huna-huna? No? Di ka huna-huna block, day. Sama na yung cellphone, day. Analog pa na, day. Always keep in mind that shit happens. You know, you don't always get what you want. You should have read more. Yun ang magiging anak, day. Pambati rin ng naong, pang-insecure, pang-praning. Wala ko kaagian na. Never. Lang, day. Kay, based on imong question, oh, distract na ka. Na ka-excuse. Distracted kay ka. No? So, storya na lang ta. O di na ka mo make of excuses. No? Lisod. Mix. Ay kuglabda. It's because of how I was raised and di ra ako, even my siblings masamot pa kaway pakin ako. So, you know, it's not me, it's the environment that we grew up. Di kalit siya burot day na masiya mga sanina nga pang 3 years old di na igo. Di bita ka to mall makapili-pili kay COVID lagi. So, karon namin naka-realize 2 weeks ago, nga pang 5 dadi ay siya. Sure dahil mong ba na nagkaingon sa tingali o saman ko pataka mo kong pilig asawa taka kong pilig asawa nga di kibang pili. Dahil ko imong life i-base ni mo sa movies, unrealistic kayo. No, tuling gyapon ka. So, ako, I said this before, 0.3 milliseconds. I haven't been married, no? But kung sa ako, mahitabo, sure jud ko, 100%. Mabiyaan din ako. Eh, ano good taon, di na ko siyang biyaan. Dali kong hubog na. Atong pag New Year, pinahanap akong Jessa, palito na to tanan flavors. Palit mig 12 bottles. Sa dihang. Isa ka flavor ako natilawan. Ay kuglabda. You know, ay kuglabda is the way, the truth, and the life. This will make your life simple and easy. Day, but pasabot ani day. Gwapa na kag hubog siya. So, paim na siya balik. Kung unya-unya unday, magkatawa na lang ko. Storya ko niya niya. Yun siya, unya. Nya. Ay lang pagbuot kay di bitaw ikaw mudug niya. Di bitaw ikaw mo kiss niya. So this one is from Roy. If he wants to be present, if he wants to be there for his kid, if he's a good father, not partner, let him. So kung unsa ang issues na animo niya, ayaw iapil ang bata. If he's a good father, but a shitty partner. So, dahil sure ka, di ka insecure. No? Okay, kung secure ka, hindi naman sila mo matter. No. Parihan mo. Magbuot man ka kung di siya ganahan ipaglaban ka. No? Kani mga babae nga magbuot-buot, di ni sila angay ipaglaban. Not worth it. You're so desperate. You sound so desperate. And when you're desperate, you know, things can go from bad to worse very fast. Padayon na, day.
nakita ka sa kong upatry, day? Naghana sila, day. Naghan kong reserva ko na silang puli-pulihan. What nagkang kinsay available sa... Ano mo nasabi na nag-overthink ka? Ingon akong migo, day. Try underthinking. Ritso aday. No, kaya basig na oras sa day na siya. Ina, kapoy nag-iring-iring na mag doggy-doggy na mo.